lalagyan natin ng galaw. Ang tawag dito, moving yoga, tai chi. Ang importante yung inhale at saka exhale. Hindi importante kung ano yung kamay nyo o paa nyo. Basta yung focus nyo, pag inhale, lalaki dapat ang tiyan, natitigas. Tapos, pag sinabi ko exhale, dapat mali. Inhale. Exhale. Step. Inhale. Exhale. Hawak ang bola. Step. Inhale. Exhale. Hawak ang bola. 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 Step. Step. Inhale. Inhale. Lay up. Harapan ng bola. Exhale. Okay, doon na po nagtatapos. Pagbalat, 1, full trunk, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alright, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sideward, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Jogging. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jump hilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.